Unit 17 is about malaria. Okay, what is malaria? Malaria is a one kind of malaria has been in the limelight ever since about 19 years ago when Sir Ronald Ross shows how it was transmitted. Malaria. Then the disease is transmitted by a type of female mosquito called Anopheles. The disease is mainly confined to tropical and subtropical area. माने malaria ହେଲା गोटे मशा बा सेटा गोटे फोमाइट्स तो मशा बाइट्स रु सेटा स्प्रेड हुए सेटा फीमेल मशा द्वारा तो फीमेल मस्किटो कॉल्ड एज Anopheles. The disease, what causes it, how, who gets it, how and when does it spread. The decision below present a clear picture who are susceptible to malaria. Age is malaria affect all ages. Through newborn infants have considerably resistance to infection with malaria. In malaria, who will very much how malaria affects the age groups? Then malaria affects all age groups. Mainly newborn infants have mostly infection with malaria. Resistance to infection with malaria. तामाने newborn child माने टिके most affected ହେଇଥାନ୍ତି malaria रू, but all kinds of all ages peoples can affect malaria. Then sex, males are more affected than females, mainly because they lead more outdoor life and are likely to frequent areas where infected mosquitoes thrive. Also, females in India are better covered with clothes. So, males are more affected than females because females are covered with their clothes. They wear sarees and etc. But the males are, that's why males are affected, more affected than females due to their clothing styles. Socio-economic condition, where economic conditions are poor, malaria is more prevalent. Houses which are ill ventilated and poorly lighted provided ideal resting places for mosquitoes. So economic conditions I have already discussed in last class that about their socio-economic conditions, illiterate, lack of education, then that's why they were living in ill ventilated and the environment was not cleaned. ଯେମିତି କି environment clean ନ ରହିବା ହେଲା, ill ventilated house ରେ ରହିବା, ଯୋଉଠିକି ମାନେ when the environments are very dampy or where the environments are very bad, there the mosquitoes are generated or born. तो mosquito कोठी हुअन्ति ना जोठी सनसन्तिया जगह थाए, तो due to the environmental pollution by environmental bad conditions. Malaria is widely prevalent in tribal areas, usually surrounded by forest, favorable grounds for mosquito breeding. In addition, in view of their inaccessibility, malaria control in these areas is often difficult. तो बेसी कोठी स्प्रेड होती ना इन फॉरेस्ट एरिया, इन ट्राइबल एरियाज वेयर द एनवायरमेंट दे डोंट नो हाउ टू कीप एनवायरमेंट क्लीन. तो से माने जानि न थांती एनवायरमेंट केंति क्लीन रहिबा कथा ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू इलिटरेसी बा लैक ऑफ एजुकेशन. तो सेठी हमर सेति पई कि ताकू कंट्रोल करी हुएनी इन केस ऑफ ट्राइबल, इन फॉरेस्ट एरियाज एक्सेट्रा. Then migrant laborers working on dams, engineering sites and migrant agricultural labor may import malaria and reintroduce malaria into areas where it has been under control. Environmental factors are season, rainfall, man-made malaria. Season in India, malaria is most prevalent due to the month of July to November. Month of July to November is more prone to spread malaria. High temperature are detrimental to parasite development. So in these 3 months, July, August, September, October, November, in those months, the very parasite development temperature is the parasitical development timing is between July to November.
In case of rainfall, rain in general increases mosquito breeding. However, heavy rains may flush out breeding places. So rainfall due to the storage of rain waters, and in there the mosquitoes are grown easily. Then man-made malaria. Man-made alteration to the environment like extensive irrigation system are introduced malaria into areas where mosquito activity would be reduced during dry season. Garden pools and stagnant case pools of water and sewage can increase mosquito breeding and lead to malaria. So the main factors, environmental factors are, one is the season. Season means at the time of rainy season, it is also very high prone to malaria, spreading of malaria is very high prone during rainy season. And then man-made malaria means where the agricultures are agriculturing their lands, they are also prone to increases of malaria. गोटे है मैनमेड malaria जोटा कि आमको irrigation area and rainfall is the season main cause, and the environmental uncleaned also one of the cause to increase the malaria in that area. तीनटा ये रहिला तापरे incubation periods are infected mosquito and first attack of fever is usually not less than 10 days. There are 4 types of plasmodium species are there, and according to the F. falciparum, it is 12 days, and P. vivax and P. ovale 14 to 15 days. It is about 1 month in the case of P. malaria. Then period of communicability is as long as the parasites are present in the blood of the patient, mosquito can be infected. And आर किसी ड्यूरेबिलिटी नहीं, as long as the parasites are present in the blood. जेतेबेले आपण टेस्ट करुथिबे, if the parasite is seen in the blood test at the time of blood test, then you are affected in malaria. तो malaria affected केमती हेबे ना, जेतेबेले blood test करिवे, यदि blood रे malaria parasite देखेबो, then you are also not free from malaria fever. Susceptibility. Susceptibility is universal in those who are frequently infected. The degree of susceptibility is sometimes lessened. In highly endemic areas, adults may be more tolerant to develop malaria. Individuals with sickle cell cells are relatively immune to malaria. So, basically, jodi once to more times you are affected with malaria, then sickle cell cells are also chances are more. Sickle cell cells diseases chances are more. Then symptoms and complications हमें देखिबा. Malaria is characterized clinically by 3 stages. गोटे हला cold stage, hot stage and sweating stage. Cold stage, the patient will have fever of sudden onset with rigor जोड़ा खराई and a feeling of extreme cold which is accompanied by shivering. Then hot stage, the patient complains of sensation of burning and tries to take off all the clothes on him. The patient will have sweating headache. Sweating stage is fever subside accompanied by profuse sweating. So gotte hela cold stage, second one is hot stage, and third one is sweating stage. Cold stage re the rigor fever was there, mane thora uthibo, ଆଉ fever, sudden fever is increasing, and the feeling of extreme cold. The patient is feeling extreme cold and the rigor is there, and suddenly fever will increase. It is cold stage. Hot stage re kon habo na, burning sensations of bodies of the patients are there. The patient will remove all the clothes, or slightly headache is also there. At the sweating stage, when the fever subsides, then the sweating will rise. 3 stages are there. Then after an interval free of fever and cycle of chills followed by fever and sweating is repeated either daily, alternate day or every third day. If untreated, the primary attack may last from a week or more than a week. If you are not giving treatment to the patient, then um, the disease will maybe the organ failure is seen. यदि बेसी दिन आम malaria को treatment न करिबा, then अलगा side effects हबो और organ failure is there. Then actually there are 4 types of malaria. They are quite similar in their symptoms and often it is difficult to differentiate them without laboratory studies.
Then the most serious is malignant Tertian malaria or falciparum malaria. The name is falciparum malaria. And the other human malarias, benign, Tertian and vivus, squaton and ovale are not dangerous, lead to death, except perhaps it is very young children. It's seen in very young children. Only the danger signs of, sorry, the danger types of malaria is malignant tertian malaria or falciparum malaria. Other kind of malarias is safe and it is very common in young children. Cerebral malaria is an extremely dangerous complication of falciparum malaria. The patient may have convulsions but fits and end up in coma. Fatality is very high in these cases. So three types of malaria is there. One is very dangerous, known as falciparum, and others are is common, and last is cerebral malaria is extremely dangerous और सेठी कौन हुए ना फिट्स देखा जाए फेंट्स हो जाती and fatality is very high in these cases. Diarrhea and malnutrition are also considered to be common complications of malaria. What are the common complications at the time of who are suffering from malaria is diarrhea and malnutrition. Then we will study about how to prevent or take the preventional precautions and its management. So prevention and control of malaria. Prevention or control of malaria is depend on the control of mosquito through spraying of insecticides like DDT or malathion. You should clean your environment and spray the DDT, and active and passive surveillance of the area where anal parasite incidence is more than 2. Then pre-assumptive and radical treatment of cases of malaria, and spraying of, first one is spraying of pesticide such as DDT or malathion is done twice or thrice in a year wherever the annual parasite, when the rainy season is comes and the environment was very dumpy in nature, then you should spray the DDT. Okay. Then confirm case of malaria during 1 year per 1000 chada. Active surveillance means under active surveillance, one health worker will visit each house in this area. Then the health workers with visitors of each of the house to house about who are suffering from malaria or not. Then the surveillance it is coming under active surveillance. Active surveillance माने health workers सबू house को visit करिके तांकर डाटास नेबे whether in their home anyone is suffering from malaria or not. Then तापरे कौन करंती ना blood form is collected, then distributed a dose of 4 tablets of chloroquine. Then drugs used for malaria treatment. तापरे so they will distribute if in a home one of the member is suffering from malaria, then chloroquine tablets were distributed by the health workers. This is known as active surveillance. Then radial treatment, if the blood form is positive, appropriate radial treatment is given. This consists of giving chloroquine along with pre-maquin to kill the parasite. To kill the parasite, they will distribute the chloroquine with primaquine to kill the parasites. Then protection against mosquito. It is the, first of all, we will spread the pesticides to clean the environments from the mosquito. Then active surveillance means the health worker will visit the local area, and if they were finding out that they were suffering from malaria, then they should distribute the chloroquine tablet to the patient. Then radial, then protection. How we will protection against mosquito? We should use mosquito net at the time of sleeping. Then to spray the in area, this can be done by spraying DDT or spraying kerosene oil, diesel or fuel in the surface of the stagnant water, which is deposit ହେଇକି ଥାଏ dumpy area by stagnant water. They should spray their DDT, kerosene oil, diesel, fuel, etc. by introducing larvicidal fish into the pool of water where mosquito breed. To prevent the mosquito from biting the man,
In endemic area, the person must be advised to sleep under mosquito net. Then protection, how we will protect against mosquitoes? Then we should spray the DDT or any liquid sprays to the stagnant water or four sides of the house. Then we should use mosquito net at the time of sleeping. Then environmental sanitation. We should clean our environmental and dry up the areas. आम सुखिला रखा कौटी पानी जमिले से मस्किटो. Then management of malaria है oral chloroquine and trimaquine is recommended in acute case. Intramuscular chloroquine can be जदि बहुत serious case अच्छी then intramuscular chloroquine should be given. एटा है गला malaria. ଏବେ ପଢିବା यूनिट 18 skin, eyes and ears infection. Skin infection is 18.2. Skin infection are the important public health problem in our country. Most of the skin diseases can be attributed to bad personal hygiene. Skin diseases are occurred due to the bad personal hygiene of the person. One of the reason of this part is ignorance, lack of adequate water for washing and bathing, particularly in the rural areas and urban slum. Through skin infection, pores may not be life-threatening. These are important. Skin infection due to bacterial infection, for example, boils, impetigo, fungal infection, ringworm infections, insect infestation like scabies, eczematous dermatitis, red patches with little blister. These are the skin infections. Known skin infections, gote bacterial infection rahila, gote fungal infection rahila, gote infection, gote insect bite jodi karibo seita bi gote skin infection हुए. ଆଉ ଗୋଟେ eczema type ର dermatitis ଯେମିତି red patches were spreading all over the body. এই ଚାରି ପ୍ରକାରର skin infections are very common. Then first ପଢିବା bacterial infection. The normal skin havers are commensal, non-parasitic, harmless, mutually beneficial organisms which live together. Some bacteria known as Staphylococcus and Staphylococcus and Streptococcus through they are normally non-virulent, not pathogenic. Out of the common condition, impetigo and pneumococcosis বা boil जोटा कहती can be considered important. तो एटा गोटे जेमती कि बैक्टेरियल इन्फेक्शन रो हमर कोन हुए ना इम्पेटिगो हुए. इम्पेटिगो केमती हुए ना बैक्टेरियल इन्फेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेड मैक्युलस स्मॉल स्मूथ सर्क्यूमलेरिया माने गोटे रेड स्पॉट जोटा आसे फर्स्ट रेड स्पॉट है कि ब्लिस्टर टाइप रो है कि ताक कहती इम्पेटिगो. सेटा गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन रो हुए. मोस्ट ब्लिस्टर विद इन आवर. लैटर पॉस accumulates in it. तापरे जितले रेड रैश गोटे रहिबो ताधर गोटे पॉस है कि धीरे धीरे स्प्रेड हबो. सेटा हला बैक्टेरियल इन्फेक्शन रू and become a blister within hour. The latter pus accumulates in it. Surface of the pustula is small elevated skin containing pus. तापरे कौन हबो these when dried up leave yellowish honey colored pus. ता माने एटा बैक्टेरियल इन्फेक्शन जोटा हुए फर्स्ट रेड रैशेस इज सीन धीरे धीरे some in between some hours then the pus is seen in between the red rashes. तापरे जंते ड्राई अप होला परे सेटा yellowish color is seen. Then what about fulleranculosis? In tropical region like India, it is common to come cross cases of prolonged boils. These are due to the infection of their hair follicle roots of the hair. Furunculosis is seen in infection seen in hair follicle root of the hair. Usually this condition occurs more frequently in individuals who are suffering from debilitating diseases such as anemia and malaria. The lesions are generally localized. They may be mild fever present in some cases. In some cases, such cases, furunculosis is usually extensive. एटा केमती हुए ना एटा हुए रूट ऑफ द हेयर. एनी रूट ऑफ द हेयर रो जोड़ थिबो से रूट रे एटा जोटा हुए तो सेत्र लोकलाइज्ड एरिया रे लेशंस हुए पेनफुल हुए ब्लिस्टर टाइप रो हुए. एटा भी गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन. गोटे हला इम्पेटिगो आ गोटे फ्यूरनकुलोसिस.
ए दीटा गोटे स्किन रे हुए आ गोटे अंडर द हेयर ऑफ द रूट्स ऑफ द हेयर रे हुए. व्हाई डू दिस अकर? स्टेप्टिकुली Streptococcus, a type of bacteria, are the important positive organism in the case of impetigo. In the case of boil, Streptococcus are the main pathogen. तो तार मेन बैक्टेरियल इन्फेक्शन रो मेन ऑर्गेनिज्म हैला स्ट्रेप्टोकोकी. Who get this disease? The skin infection. The skin infections are more common among children. Very common is so bacterial infection is most common among children, and anyone can this infection suspectability is greatest among the newborn. Newborn re besi dekha jaye. Generally, these skin infections are more frequent in low income group. जोटा कहीदे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से माने ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ड्यू टू द इग्नोरेंस से माने एडा सब क्लीनलीनेस उपरे they don't know about they don't aware about the cleanliness are very common. Ignorance from water shortage contribute to higher rate of infections and sweaty skin fever bacterial growth. तो सेमानकर जो अनहाइजीन प्रैक्टिसेस पाई कि तो सेमानकु बेसी प्रोन टू दिस काइंड ऑफ बैक्टेरियल इन्फेक्शंस आ मोस्टली होंती पिला माने जहार कि ड्यू विदाउट बा ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस जोटा अबाउट द क्लीनलीनेस तो सेमानकर सेति पाई कि छुआ मानकर बेसी देखा जाए. What are the preventive measures? Bacterial infections can be called water wash disease. Water wash disease ताको कहते bacterial infections. In other words, provision of adequate water for the purpose of washing and bathing wound. कहीं ताको कहते water wash disease because due to the deficiency by lack of water for their bathing and washing their body. तो धोइबा आ गाधेबा ये पाई कि से पानी सर्टेज करती जहाँफल बैक्टेरियल इन्फेक्शन हुए बोली इट इज नोन एज वाटर वॉश डिजीज. And community should be educated to use soap for washing the skin. That's why we should use soap for washing the skin. They should be encouraged to have daily bath. Spread of the infection can take place through the sharing of same towel by same person. If you are using the infected person's towels and personal care products with if a healthy person will use the infected person's personal care materials or towels etc., then they will affected with bacterial infections. Spread of the infection can take place through the sharing of same towel by the number of persons. Education is also necessary to encourage protective measures. When educating the community, you should emphasize washing proper. Then, first of all is health awareness and educate the person how to use, how to about the cleanliness. Education ta about habo cleanliness upare. तो ये सब जिनस and also we should teach them not to use personal items such as towels, hanky, etc. With one to more persons. गोटे रु दीटा लोक गोटे जिनस ये सब जिनस यूज कले बैक्टेरियल इन्फेक्शन will going to spread and spread. How to manage the infection? Then wash the affected part with soap and with boiled water. Gently scaling of the crust and antibiotic either by mouth or parenterally may be necessary to impetigo and fluorosis. So if you will leave it untreated, then it will increase. Then what is then we will study about fungal infection. Fungal infection of the skin are very common in India. The common occur fungal infections are grouped as body ringworm of the hair and nail. Two types of fungal infections are there. Ring type worms are there. It is seen as red blisters in round shape. How it is? Most fungus infection grown in the form of a ring. Ringworm of the head can produce round spots and scales with loss of hair. How to identify the disease? Body ringworm, it is a chronic infection. It is also referred to as climatic termed as tinea corporis. Tinea corporis is the
main organism of the ringworm. Then in typical cases, the lesions mainly on the trunk or abdomen appear as a circular area with a clear border which is raised. The body have the blisters. Then head ringworms, it is referred as tinea capitis. For in case of skin ringworm, it is known as tinea corporis. And in case of if you will see in the root of the hair head, the typical infection shows grayish wide circular spot consisting of hair broken of the millimeter. It is known as organism is known as tinea capitis. Why does it occur? Fungal skin infections are largely due to the fungi belongs to the group Trichophyton. Trichophyton is the main organism of the fungal infection. It is spread in our skin as well as under the scalp of the hair. Then who get this disease? Fungal infection can affect all individuals, not a single, not a male and female. It is affected all individuals. They are common particularly in children. Children are more prone to bacterial infection as well as in fungal infections. Then release of toxins from the fungi whose natural host is soil or animals results in infections. Where the toxins of the fungi are seen, it is seen in soil or animals. It is seen in soil and animals. Who are very attached to soils and animals is highly prone to affected with these fungal infections. Mostly it is seen in case of children. तो छोट पिला माने बेसी माटी आउ एनिमल संगे बहुत लागती बोली बेसी से प्रोन हो जाती फंगल इन्फेक्शंस पाई. What are the preventive measures some केमते नबा? Proper cleanliness of the body is the surest way of avoiding the infections. The first cleanliness, we should properly take our bath and also clean the affected area or clean all the body parts with the soap solutions. Then in the case of head ringworm, maintenance of barbers comes in cleaner state. Will contain check the spread of infection from treatment of all the diagnosed case in all the important. Then same in the case of the head ringworms, but under the if the ringworm is in root of the hair, then we should also clean the hair regularly. तो आमे हेयर को बारंबार बारंबार हम ताको सफा रखिबा and also it should be in dry form ताको सुखेबा भी. How to manage fungal infection? Washing the infected part every day with soap and water may be all that it is needed. Antifungal agents, Glycobutrin is the drug of choice in the case of tinea capitis causing head ringworm painki. Antifungal agents darkar. This drug is taken by the mouth. The treatment is generally for about 6 weeks. We will start the treatment within 6 weeks. We should take some oral medicines as antifungal agents. Glycobutrin in the drug's choice. And the treatment is local application of antifungal ointment does not clear the infection easily. Antifungal infections ointment, if you applied in the affected parts, then it is not possible to clean all the viral infections. So we should take some oral antiviral medicines as well as with local applications. Body ringworm, on the other hand, can be treated effectively by local application of antifungal ointments. In the case of bodies ringworm, then antifungal ointment is applied in the skin, and oral Glycobutrin may be required in the case of extensive infection. Then we will give some oral treatment. Otherwise, the main treatment is clean the area, dry the area, then take the oral medications, antiviral, and also apply the local to the some antiviral ointments. Then we will study about scabies. Scabies from when the insect bite is there. After the insect infestation, then we called is as scabies. Scabies is perhaps the commonest of all the skin infections caused by
insect infestation ଯେତେବେଳେ insect କିଛି କାମୁଡ଼େ then ସେଇଠୁ ଆମକୁ skin ର infection ହେଇଥାଏ known as scabies. In India, it is not uncommon to come across almost all the members of a family suffering from scabies. In the rural areas, the disease is fairly widespread in occurrence. How to identify scabies? ଆମେ କେମିତି ତାକୁ identify କରିବା? The patient generally complains of intense itching, particularly at night. এটা କ'ଣ ହୁଏ? ନା এটা particularly night ରେ ବହୁତ itching is seen. The infection is commonly found around the waves of the fingers, around the wrist, thighs, belt line, the genitalia, then relating to the reproductive organ. On examination, you will find either papules or vasculitis and superimposed bacteria infections very common sometimes. हाँ सेटा कोठी देखा जाए scabies जोड़ा ना हमारा अंगूठी संदा बा waves of the finger around the wrist रे then thighs रे हुए belt line रे हुए एटा भांगो जगह टा जोटा foldable area रे it is very much seen and why does it occur? It is scabies is caused by the little animals, similarly to tinny, ticks or chiggers, which makes tunnels under the skin. तो tinny जो छोटे छोटे पोको थांती, tinny ticks सोडा, out chiggers सोडा जोड़ा थांती, which make tunnels under the skin रा टिके समने hold करंती. It is called itch mite. The itch mite, scientifically known as Sarcopetes scabies. The female mites burrows into skin and lays egg, which ultimately develop into adults. So female mites कौन करे ना से burrow into skin, when skin रे अंडा दियंती and develop into adults. The diagnosis can be confirmed by searching for the parasite in the skin debris under the microscope. Then who get the disease? It appears to develop more frequently in early ages. It appears to develop more frequently in बहुत early ages रे सेटा हुए. It is common in socially backward and common poor communities. एटा को माने को हुए? Who gets this disease? Those who are living in very poor environment and also in living in rural areas, urban slum areas, etc. In poor communities, these are developed. Generally, whole family is affected. It is uncommon where frequent bathing is common. In other words, communities who lack proper personal hygiene and particularly reference to bathing are more likely to suffer from this disease. So cleanliness is more important also in case of all skin diseases. First of all, cleanliness important. We should take our bath regularly. We should dry our skins. Then how does it spread? Transfer of itch mite occurs by direct contact with the infected person. This occurs while sleeping in the same bed with an affected individual or in case of children while they are playing together and spread in the families. So it is spread through contact of the skin. If the skin contacts रे आसीबो affected person healthy person को छुईबो then it will spread. When we'll use the person's towels, clothes, etc. Then also it will spread. What are the preventive measures? Preventive measures are first of all is we should wash the clothes with boiling water and community should be educated about the need of cleanliness. We should aware the people about their cleanliness, the body cleanliness as well as environment cleanliness. Then in case of school children, infected children should be excluded until all the members of the affected family are treated adequately. How to manage scabies? Benzoate or 1% gamma benzoate hexachloride are effective killer of itch mite. When the itching area, how we will clean it? Then we will use benzoate or 1% gamma benzoate hexachloride. Before the treatment, the patient should have scrub bath with soap and water. Then we should first we will scrub the affected area.
affected area को first scrub करिबा, then after that we will apply this solution. Then the medicinal preparation is applied for every inch of the body below the chin. This should be repeated after about 12 hours, and a bath is taken, preferably after 2 or 3 applications of this medicine. This is followed by complete changing of the clothes, including bed linen. Prevent reinfection is essential to treat all the family members, even if they don't have any complaints. Then first of all we will clean the affected area with soap, and then apply this solution, benzoyl solutions. Then next day also repeated for 2 application of the medicine is after bath it is taken, preferably 2 or 3 application medicine is sufficient. Then the patient's clothes should be cleaned with boiled water, and also cleanliness is important. Then we will study about leprosy. What is leprosy? Leprosy is a chronic communicable disease characterized by lesions of the skin and involvement of nerves. Leprosy is not a skin disease, it is a skin disease. What involves involvement is nerve is there. It is the major health problem in our country. Leprosy causes were reported in India. While leprosy is a problem in all the states, about 83% of the leprosy cases are present in the state of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Assam, Karnataka, and Uttar Pradesh. Then how to identify leprosy? How we will identify the leprosy? Then the diagnosis of leprosy can be made if one or more of the following signs are there: loss of sensation, enlargement of the nerves, and presence of leprosy bacilli in skin smears. Jadi skin smears there, if we will find that leprosy bacilli is seen, enlargement of the nerves, and loss of sensation. When we will touch the skin, when we will pick the skin, then there is loss of sensation is there, then we will identify it as a leprosy. On clinical examination, there may be a pale, thick, pigmented patches of the skin with or without loss of sensation of the patch. The patient who have a sensation on the patch will not be able to feel the touch with a feather or if of the wish of the touch or normal skin. Then loss of sensation is there. Types of leprosy, then tuberculate types is there, and lepromatous leprosy is there. Okay. Then however it is more severe degree and progressive. Why does it occur? Leprosy is caused by Mycobacterium leprae, the leprosy bacillus. And its main organism name is leprosy bacillus or Mycobacterium leprae. The bacilli are similar to tuberculosis bacilli. They are acid fast and characteristically occur in clumps or bottles, and other than the man in bacilli can multiply only in the footpad of the mice and armadillo. This is an important fact for carrying out research in leprosy. Reservoir kon man is only the known reservoir. The bacilli normally live and multiply only in man and reproduce themselves so that the disease can be transmitted to other. So reservoir is only the man, not the animals. As is, it is not a common disease of children. It is not a common disease of children. Then studies in India indicate that it occurs after the age of 20 to 25 years. The leprosy, in case of leprosy, the common age is after the age of 20 to 25 years. Then sex is common. It is twice more common in men as compared to female. It is in general, it is more common in men instead of women. Then socio-economic factor is low income, who are belonging to low incoming factor, and also they are due to the lack of knowledge, lack of awareness, ignorance, etc.
Then factors that contribute these are low standard of living, overcrowded, unhygienic personal habits, then certain prejudice to the disease. How does climate is also a rare cause. It is more frequently seen in countries with hot and humid climate. Hot and humid climate रे बेसी देखा जाए leprosy bacilli increase हमारा. How does it spread? The mode of transmission of disease is not established yet. Presumably, the leprosy bacilli from the nasal discharge of the infectious patients again gain entrance through the skin or respiratory tract of the uninfected person. Then how it will spread? It will spread through nasal discharges of the infectious patient. The nasal discharges of infection patients too through the skin or respiratory tract. केमती spread हबो ना हमर skin contact रे आसिले it will spread and in respiration also respiratory tract रो infection हुए. Continued household contact in common in the leprosy type. Then incubation period hela 3 to 5 years and period of communicability hela it long in normal leprosy bacilli present in the disease is infectious and suspectability hela clinically leprosy occurs in response to massive and repeated expose. Most adult appear to be not readily suspectable and तापर तार आमे कौन करिवा spread हुए only through nasal discharges through contact with the skin आ गोटे हला हमर respiratory tract रू सेटा infection हुए आ गोटे healthy person body को. What are the preventive measures? Early diagnosis and prompt initiations of treatments are now considered important. तो ताकू केमती करिवो rehabilitation center is of treated or isolated room are there to causes of leprosy of normal life and research is being carried to develop the vaccine against leprosy. Multi-drug treatment of leprosy is recommended under the National Leprosy Eradication Program. But a National Leprosy Eradication Program ru we should aware the persons about the leprosy. Depending on the type of disease, a combination of dapsone by rifamycin ଆଉ clofazamine এই ସବୁ porcenamide is given. The treatment may last from 6 to 24 months depending on the type of leprosy. तार को type of leprosy अछि we should continue the treatment. Then then 18.3 is about eye infection. Of the eye infections, those affecting the eyelids and the conjunctiva are commonest. Conjunctivitis infection of the conjunctiva is very common, particularly among children. Common eye infection included trachoma, then bacterial conjunctivitis, viral conjunctivitis. We will deal with each of the these are the types of eye infections. And trachoma is what? Conjunctival infections. Trachoma is one of the important causes of blindness. है सेटा गोटे टाइप blindness. Mild symptoms हुए watering, water or discharge from the eyes, irritations of the both eyes are seen. है ना तो ये सब कौन हुए ना why does it occur काहे की हुए ना trachoma is due to the bacterium of the genus Chlamydia trachomatis. Previously it was believed due to the large atypical virus. एटा गोटे virus तार organism ना हैला Chlamydia trachomatis. Then who got this disease? किए एटा को ये disease हुए age टा हैला under the age of 10 years. It is seen children under the age of 10 years रे बेसी देखा जाए active disease. Sex हैला while below the age of 10 years both sexes are affected, equally affected. माने सब पिला मानको cases रे टा देखा जाए below 10 years. This is because females are always in more contact with children and thus get infected. तो जेतबेले mothers are more connected with their children,
then women are more affected with this trachoma. Socio-economic factor, the disease is more frequent. In fact, thrives in condition of poverty, low standards of personal hygiene. Due to the low awareness, but due to the lack of awareness about personal hygiene, out poverty. These all are the socio-economic factors. And season in between April, May and July, September during the house fly season, say time re trachoma besi dekhajaye. How does it spread? The disease is transmitted primarily by direct contact, direct skin to skin contact. Then this happens when the individuals are sleeping together. ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ବେଡରେ ଶୁଅନ୍ତି, it will also spread indirectly through use of contaminated towels and handkerchief. When the affected person's handkerchief and personal items such as towels are used by the any healthier person, then it will easily spread. House flies plays an important role in the transmission of the disease. House flies pick the infection bacteria when they rest on the eyes of the infected. ଯେତେବେଳେ infected persons are sleeping, the flies are sitting on the eyes and they will spread to the healthier person. These are transferred to the normal eyes when the rest on them. तो यही सब flies द्वारा एटा spread हुए. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା पर्सनल हाइजीन ଗୋଟେ ଅଛି. ଆଉ ହେଲା ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ awareness ଦରକାର. Then incubation period is 5 to 12 days. Period of communicability is active disease is present. It is inactive as long as active disease is present, and the agent decreases may be increased when the disease is reactivated. ଯଦି ହେଲା ସେଟା spread ହବ. What are the preventive measures ଦେଖିବା? Early diagnosis of this case and prompt treatment of all the cases concentrating on preschool children are important. The disease occurs in areas of water shortage, improvement of basic sanitation, water supply. So saburo main cause is only the sanitization. Hygiene and sanitization is most important. Community should be clean, educated about use of soap and water for washing the face and body. Use of common towels should be avoided. In other words, proper personal hygiene is absolutely essential for the control of the disease. So control of the all kind of bacterial, fungal, then eye diseases. These are also all the main causes due to the lack of proper personal hygiene. How to manage trachoma? Local treatment can control the disease adequately. Tetracycline ointment should be applied twice a day. दिथर लगियाकु पड़िबो for 5 consecutive days each month or daily for 10 days each month for 6 consecutive months or 60 consecutive days. Alternative antibiotics is erythromycin, oral sulfonamides and tetracyclines are effective in active stages of the diseases. Since reinfections is common, the patient should follow the same one. Tamane, we should follow the personal hygiene and sanitation. Then avoid to use the personal materials of the person, any persons. Then we should apply the tetracycline ointments and also oral sulfonamides medicines etc. to control this disease. Then other conjunctival infections are bacterial, viral, fungal is there. In bacterial cases, in the organism name is Staphylococcus and pneumococci and hemolytic streptococcus. Then these are the organism. Then viral, we should prevent the disease only by proper personal hygiene. One should take steps to avoid contact with eye secretion of infected individuals. Towels used by infected individuals should not be used by others. Sometimes preventive use of antibiotic ointments or drops help to prevent conjunctivitis. Is the disease. First of all, we should clean our eyes. We should maintain the hand sanitations, hygiene and sanitation.
and as well as we should use some antiseptic ointments. Antibiotics are also used to control the spread of the disease. ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଈର ଡିଜିଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ear infection. Eye gala, then ear. Ear infections are common, particularly among young children who in rural areas and urban slums. It is not uncommon to come across children with ear discharge in villages. Through ear infections do not lead to death. They may lead to complications such as loss of hearing, meningitis, and then mastocytosis. It is possible to protect children from these complications with prompt treatment. So ear infections, types of ear infections are there, and how we will control. And types are acute, suppurative otitis media, chronic discharging of ear, otitis externa is there. Three types of ear infections are there. Then why does it occur? କାହିଁକି ହୁଏ? It is most complications of a cold. When the colds are most of the time when the children are affected with colds, then the ear problems are seen. The organisms most frequently encountered in such cases are pneumococci. The organism name is pneumococci, H. influenza, and hemolytic streptococci. Who get this disease? Now, young children are most commonly affected with the eye disease, ear infections. Right? This may be because they are more prone to upper respiratory tract infection. Due to upper respiratory tract infection, they are almost commonly affected by ear infections. The children have shorter eustachian tubes, but tube containing ear and nose. It may be more common in low-income group families. It is also seen even among children belonging to affluent sections of the society. So, who are belonging to low socio-economic groups, then they were affected with this diseases. How to manage acute ear infections? Oral or intramuscular penicillin is the drug of choice. The oral दिया जाए, intramuscular penicillin भी दिया जाए the drug of choice to control ear infections. If the patient is allergic to penicillin, then erythromycin, another antibiotic, can be given. The treatment is given for a period of 10 days. Antibiotic ear drops can be instilled 3 times a day. In case of perforations with discharge of pus, it should be removed by suction using a syringe. Syringe suction kariki we should remove the pus from the ear. And short plastic tube, ear drops should be installed only after cleaning the ear of the discharge. After cleaning the ear, then we should drop the ear. We should put ear drops into the ear. Then tablet for pain killing and control of fever will be required also. Then chronic discharging of ear. In case of chronic discharging of ear, is common and world spread problem of the ear in rural areas and urban slum. It is often considered as an index of low standard of living. How to identify the problem? କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା when the discharge from one or both the ears ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ discharge ହେଉଥିବ କାନରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ in case which is neglected the discharge is offensive with flies and other insects laying in the opening of the ears. Discharge can be cleared for examination of the lymphanic membrane, the drum present in the complications angere fever is also occurred. Then who get this disease? Na children's. Why does it occur? Na due to the organism named as E. coli and streptococci. How to manage chronic discharging ear? Na setaku regularly we should clean the ear into a bird. Then we use the ear drops. Then antibiotic is there. Infection of the middle way should be ruled out. And first of all, we should educate the parents to keep the ears of the children clean, and prompt treatment is important. So we should clean the ears of the children as well as
maintain the as well as we will start the treatment earlier. ବହୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା as well as clean the ear of the child. ପଢ଼ିବା DNHE-2 6 public health and related issues. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 1 concept and organization. तार concept कौन प्राइमरी हेल्थ केयर रो and organization रो. Traditionally health has been viewed it is narrow connection in absence of disease. An absence of disease. Then this is be reflected in the definition of health by WHO. WHO health रो definition कौन देला? Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Not merely an absence of disease or infirmity. এটা হলা WHO ର health ର definitions. Then common health problems. तबे physical health कौन? Physical health is an important component of total health. In good physical health, the individual has a good complexion, clear skin, bright eyes, luxurious hair, firm flesh, good appetite, sleep. ये सब थिबरे गोटे physical good physical health तार कंपोनेंट्स है कौन ना शुड हैव गुड स्किन शुड हैव गुड हेयर तार एपिटाइट भल थिबो देन ब्राइट आईज थिबो फार्म फ्लेश थिबो ना साउंड स्लीप थिबो तबे सेटा हला फिजिकल हेल्थ रो कंपोनेंट्स देन मेंटल हेल्दी पर्सन्स फील सैटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ connects ability to those who satisfying lasting friendships ये सब socially से strong थिबो socially से the persons will good समो संगे मिसुथिबो friendship रखिथिबो then these are the mentally health persons the healthy persons healthcare services includes not only the public health services but also medical care and related education and research तो हेल्थ केयर रो डेफिनेशंस कौन ना से खाली पब्लिक हेल्थ द पर्सन्स विल नॉट गिविंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज they also it gives the services of medical care and also education health educations as well as with research तापरे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स आमर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स गोटा कौन रोचे इंडिया रो ना सबुठ अधिका है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर तो आमको कुपोषण बेसी आमर रोचे नियरली 80% of the children below the age group of 5 years are undernourished 50% of all pregnant and lactating mother have nutritional anemia vitamin A deficiency is a major problem in 1 and 3 years age group children vitamin A deficiency देखा जाउची iron deficiency order affect nearly 54 million people in India so iron deficiency vitamin A deficiency iron deficiency protein energy deficiency are seen in India तापरे आ गोटे कौन देखुची ना कम्युनिकेबल डिजीजेस भितर बेसी आमर इंडिया रे मलेरिया ट्यूबरकुलोसी लेप्रोसी फाइलेरिया कॉलेरा एक्सेट्रा आर वेरी are few of communicable diseases which causes illness in the community तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एते कि कम्युनिकेबल डिजीजेस आउटला एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर से माने एनवायरमेंटल क्लीननेस रे आसुची ड्यू टू द लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर रे बहुत इन्फेक्शन रे से माने स्प्रेड होची मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री एंड अनसेफ मेथड ऑफ एक्सक्रीटरी मैम हम्म गुड आफ्टरनून मैम मैम गुड मुझे फिगर गुड़ाक देइछि जो नियरली 80% ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स आर अंडर नरिश्ड किंबा जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स अफेक्ट नियरली 54 मिलियन एटा कोन माने करंट रे अछि एटा करेंट रो नुहे किंतु अप्रोक्सीमेटली एई भलिया परसेंटेज रो हमर इंडिया रे रुहंती करेंट रो नुहे किंतु
ମାନେ ବେଶୀ କମନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏନର୍ଜି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ରୁରାଲ୍ ଆଉ ସ୍ଲମ୍ ଆମର ଏଠି ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁରାଲ୍ ସ୍ଲମ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଥରୋଲି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିବା, ତା ଭିତରୁ 80% ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏନର୍ଜି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବାଲା ମିଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାଠୁ ବଢିବ ପଛେ କମିବନି ହେଲା। ତାପରେ 50% ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ତ ସେମିତି ବି ରହୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜେରୋପାଥେଲେମିଆ, ବହୁତ ଛୁଆ ଗୁଡା ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଭେ କଲେ ମଧ୍ୟ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପିଲା। ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କଣଟା ଖାଇବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଖଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ କମନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଆୱାର କରିପାରୁନୁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ଖାଇଲେ ଆମକୁ କୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ଆମର ଆବଜର୍ବ କରିବ ହେଲା। କଣ କଣ ମେଡିସିନ୍ସ ନଉଥିଲେ, କଣ କଣ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ସଟା ଆବଜର୍ବ କରିପାରିବନି। ତ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ସ। ସେଇ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ସ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ମଦର ମାନେ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡର ନରିଶ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟର ମେ ବି ରିସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରପୋର୍ସନର ରହୁଛି, ଆଠୁ ବଢିବ ପଛେ କମିବନି ହେଲା। ଦେନ୍ ଏବାଉଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଡିସଅର୍ଡର ରହୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟ୍ୟୁବର ଏଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ପାରିବେ ସେଇ ସୋର୍ସରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଯାହାଫଳରେ କି ଡାଇରିଆ, କଲେରା ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମର ମହାମାରୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ସଫା ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ତ ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ର ଅଭାବ। ଆଣ୍ଡ ମେନି ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନସେଫ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟା ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍। ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେମାନଙ୍କର ସେପ୍ଟିକ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଓପନରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ରିକ୍ସ ହେଉଛି, ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ। ଅନସାନିଟାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆର୍ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଡେଥ୍ ଏମଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ସ। ମାନେ ଯେମିତିକି ପୁରା ପୁରୁଣା ଲୁଗା, ଅସନା ଲୁଗା ଯାହା ପାରିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ମଦର ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି, ତ ସେଇ କେସେସ୍ରେ ବି ଆମର ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁହାର ବା ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାନିଟେସନ୍, ପୁରା ତାର ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ତାର ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାନିଟେସନ୍। ତ ୱି ସୁଡ୍ ଆୱାର ଦ ଲୋକାଲ ଏରିଆ, ୱି ସୁଡ୍ ଆୱାର ଦ ପର୍ସନ୍ସ who are in these, who are residing in these environments, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅର୍ବାନ୍ ସ୍ଲମ୍ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଲେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆହୁରି ରେସିଓସ୍ କମିଯିବ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କିଛି ଭଲରେ ନାହିଁ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କମୁନି ହେଲା। ତ ଆମେ କଣ କଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମନ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କୋଉମାନେ ତାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ଏରିଆରେ ପିଏଚସି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓପିଡି ଆଇପିଡି ବୋଥ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆଡମିସନ୍ ହେଇକି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବାର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦେଖେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଟେର୍ସିଆରୀ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ କମନଲି ଆଇସିୟୁଜ୍ ନେଇକି ସବୁ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତିକି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଦେଖେଇବ, ଦେନ୍ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ବାଲା ନ କରିପାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀକୁ ପଠେଇବେ, ତାପରକୁ ନହେଲେ ଆମକୁ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର? ତ ଲେଖିବେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ନେମଲି ଆଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଗାଇଡ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଡାଏ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି। ତ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଥିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଲେ, ମାସ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସବୁ ବନୁଛନ୍ତି, ତ
तो सेमाने घर घर बुली बुली खबर नहीं तार सेमानकु नहीं हेल्थ केयर सेंटर को आसबे। मोस्ट ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज कैन बी मैनेज बाय अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड पैरामेडिकल वर्कर्स लाइक दोज मेंशन्ड अबव फंक्शनिंग इन द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल रे माने सब जाई मास मेंबर्स बा हेल्थ वर्कर्स सब थांती किए प्रेग्नेंट अच्छी किए प्रेग्नेंट रे अंडर नरिश्ड अच्छी कहार छुआ है तो छुआटा अंडर नरिश्ड अच्छी तो सेमाने सब कलेक्शन करिकी सेमानकु प्राइमरी हेल्थ केयर को पठेबे। एटा हला प्राइमरी लेवल रे। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी लेवल कौन करेंगे? There are only few health problems which requires the services of professionals. This level of healthcare is called secondary healthcare through primary healthcare. तो से services are provided through primary healthcare. Primary healthcare जितले देखिला एटा को मु कंट्रोल करि पारुनी then they will transfer to secondary healthcare ये जोठी कि ट्रीटमेंट रो बहुत दरकार। जो प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर अच्छी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अच्छी गिविंग इनफॉरमेशन सीएससी जोड़ा कहते कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर तो सेटा कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर अच्छी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अच्छी तो से पठेदेले से अदर स्पेशलाइजेशन रे ट्रीटमेंट हेबे। तापर सेमाने जदि न होई पाले देन ट्रेशियर लेवल ऑफ हेल्थ केयर फ्यू हेल्थ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड highly specialized type of healthcare services which are provided through sophisticated hospitals like state hospital medical colleges with hospital national institute जंती एम्स सेठू पठेबे। जदि सेकेंडरी लेवल ऑफ रे तार हेलानी कि पेशेंट्स कंडीशंस आर क्रिटिकल डे टू डे यदि बहुत क्रिटिकल हे गला आईसीयू दरकार हैला तो वेंटिलेटर दरकार हैला then they will deliver to tertiary level of health care जेमती कि हमर कैपिटल हॉस्पिटल यूनिट 4 एम्स ए सब बड़ बड़ जोठी कि मल्टी स्पेशलिटी थिबो। तो आपनकर पढ़िले डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू राइट एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। प्राइमरी हेल्थ केयर कोठी थाए विलेज मानक थाए सेकेंडरी हेल्थ केयर ता हमर सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टर्शियरी हेल्थ केयर हैला मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल्स आउ विथ द रिसर्च सेंटर्स एटा पड़िबो। तापर रहला छाड़ा पॉलिसीज सब अच्छी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज रे कौन जाऊँगी यहाँ भी क्वेश्चन आसे एनएचपी व्हाट इज राइट अबाउट एनएचपी माने कौन ना नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो पॉलिसी बहुत प्रकार पॉलिसी रोची सेटा तैयारी हेतला 1983 रे पॉलिसी वाज रिवाइज्ड इन द ईयर ऑफ पुणी रिवाइज हला 2002 रे इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी रो एम कौन यू हैव टू राइट अबाउट द एम ऑफ द एनएचपी कौन ना आर मेन हला डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ को डेवलप करिवो टू इम्प्रूव द इम्प्रूवमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी सहित हेल्थ को केमते इम्प्रूव करिवो ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी रो एम मूल लक्ष्य। देन the main strategy advocated continues to implementation of the primary health care approaches सेतरे कौन हुए ना इम्प्रूविंग तादरे कौन आसुची जदि क्वेश्चन पड़िला राउट अबाउट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी यू हैव टू राइट एम इज टू इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इन फील्ड ऑफ हेल्थ और इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी जोटा इकोनॉमी सहित हेल्थ को इम्प्रूव करियार मूल लक्ष्य। ता अंडर कौन आसुची पॉलिसी अंडर रे इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेबा जेमती कि हमर बहुत जमती हमर लैब रे टेस्ट करिया पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेबा हला पेशेंट मान को बहुत सुंदर केमती से देखे कि को माने सबुर जेमती डिपार्टमेंट्स रखिबा हला एटा हला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ेबा। एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू कम्युनिटी भल हेल्थ सर्विसेज दबा तांको सर्वे करिबा हला तांको डेलीवरी ऑफ सर्टन मेडिसिन अकॉर्डिंग टू दर हेल्थ कंडीशन हिसाब रे तांको सब मेडिसिन दबा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर डेलीवरी ऑफ हेल्थ केयर है हेल्थ केयर और डेलीवरी जोड़ा इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज को बढ़ेवा फैसिलिटीज ऑफ स्पेशलाइजेशन पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन इंक्रीज इन नर्सिंग पर्सनल बढ़ेवा है ये सब जिनस पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करवा आउ तापर इम्प्रूविंग इनफॉर्मल एजुकेशन कम्युनिटी इन डेवलपिंग ऑफ हेल्थ केयर। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी अंडर रे जति आसी आपन को 4-5टा कि 6-7टा
improving urban health, improving health research, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା enforcement of quality and standard of food and drug, quality ଆଉ ମାନେ standard ଆଉ quality ଆଉ ମାନେ standardଟା ଆଉ foodର ଆଉ drugsର quality ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସିରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ ଲେଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁକି, ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ବା ହାଇଲାଇଟ୍ସଟା ଏଇସବୁରେ ମନେ ରଖିକି ଲେଖିବେ ହେଲ୍ଥର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଏବାଉଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସେଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ନା ଆମେ ସେଟା ଭେରିୟସ୍ ସ୍କିମ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ତ ସେଇଥିରେ କେଉଁ ମାନେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି। ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କର ସେଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି MPW। The MPW schemes has been introduced in 1974 ହେଇଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ ନା vertical unproposed programs into integrated multipurpose ones at the PSC level. The paramedical staffs has been redesigned as health assistant male। ଗୋଟେ health worker ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ male ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ female ଥାନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି multipurpose worker। ସେମାନେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଫର୍ ଦ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଲେଜ୍ ଗାଇଡ୍ VHG, ତାକୁ କହନ୍ତି ଭିଲେଜ୍ ଗାଇଡ୍ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦାଇ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଆଶାକର୍ମୀ ଥାନ୍ତି ASHA ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ। The roles and responsibilities and job description of these workers have been accordingly modified। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ଆଉ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଣ୍ଡର ଦ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କର ସ୍କିମ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କର ସ୍କିମ୍। ଯଦି ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କର ସ୍କିମ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ସ of are coming under and the supervisors of multipurpose health workers, then village guides are there, DAES ASHA कर्मीज are there। तो एମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କ ସ୍କିମ୍ରେ। ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା, ଯେ ଜବ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଫିଭର କେସେସ୍, ମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍। मेक थिक एंड थिन ब्लड फिल्म सब नेबे फॉर ऑल फीवर केसेस रे कलेक्शन करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्शन करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ से माने सेंड द स्लाइड्स फॉर लैबोरेटरी एग्जामिनेशन को सेंड करेंगे। तापरे जदि पॉजिटिव बाहरिला देन दे विल गिव ट्रीटमेंट टू द पर्सन्स हु आर अफेक्टेड विथ मलेरिया। जेमती एग्जांपल देली, गोटे एरिया रे मलेरिया स्प्रेड होइछि, एमानकर काम है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर घर टू घर डोर टू डोर दे विल विजिट, देन ऑल्सो कलेक्टेड द ब्लड सैंपल एंड ऑल्सो सेंड टू द लैबोरेटरी को पठेबे। जदि पॉजिटिव आसिला देन दे विल गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पर्सन्स, है ना। देन कम्युनिकेबल डिजीजेस तो मुझे पढ़े देछि, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसी, है ना, कलेरा, प्लेग, पोलियो, ये सब जिनस कम्युनिकेबल डिजीजेस ये सब जिते हुए से माने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को फास्ट आसती, से ना रजिस्ट्रेशन हुए। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसी, टीबी रे जो माने अफेक्टेड थिबे, मलेरिया, है ना, ये सब जिनस को से माने हेल्थ वर्कर माने आसिकी दे विल रजिस्टर्ड अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर। कैरी आउट कंट्रोल मेजर्स, से माने कंट्रोल मेजर्स सब कहबे अंटिल द अराइवल ऑफ द हेल्थ असिस्टेंस मेन। तापरे सेमान तंको आ कोन कहिबे ना एनवायरमेंटल सैनिटेशन ऊपर से हेल्थ वर्कर्स माने कहिबे, एजुकेट करिवे मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ लिक्विड, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, देन आउटे होम सैनिटेशन केमती करिवे, हाउ टू यूज सैनिटरी लैट्रिन्स केमती यूज कले इन्फेक्शन हबनी, देन हाउ टू यूज ऑफ स्मोकलेस चूल्हा, कारण स्मोकी चूल्हा जेतला करिवो सेतबेले हमर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बा कंजेशन होबार चांस थाए। तापर इम्यूनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट,
ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆୱାର ଆବାଉଟ୍ ଦ ଏନଭାयରମେଣ୍ଟାଲ ସାନିଟେସନ୍, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ, ଧର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡିପିଟି ବିସିଜି ମିଜଲ୍ସ ଓରାଲ ପୋଲିଓମାଇଲିଟି, ମାନେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆଗରୁ ଦେଲେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ରୋଗଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି କେଉଁ ଏଜ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ମିଜଲ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ ଓରାଲ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ, ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏଲିଜିବଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫର୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଥିବ ତ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସ୍କୁଲରେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ରଖନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଦେ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେଟ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ନଟ୍ ନେସେସରି ବି ଭାବନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ହାଉ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଦେ ପର୍ସନ୍ସ ଦେ ୱିଲ୍ deliberate, they will ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଦେମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେ ବୁଝେଇବେ, ମାନେ କାମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଦାଇ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ସାନିଟେସନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ, ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ସାମ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଇନଫାଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 0 to 5 years ଯେଉଁଟା ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ମାନଙ୍କୁ, give the necessary treatment, advice refers to primary health care center if they are coming under any SAM, malnutrition etc, nutritional deficiency, they will refer to the primary health care center. प्राइमरी मेडिकल केयर सब जोड़ा अच्छी माइनर एलिमेंट जमती फर्स्ट एड फॉर एक्सीडेंट इमरजेंसी जमती थंडा ज्वर लूज मोशन यही सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मेडिकेशंस मते प्रोवाइड करती बा से कौन करती प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नियरेस्ट हॉस्पिटल को से नबार ये कर दियंती हेल्प करती हेल्थ एजुकेशंस दियंती तापरे एटा रहिला जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल फीमेल कर सेम न थाए फीमेल कर थाए ओनली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को से देखिए रेजिस्टर करेंगे प्रेग्नेंट वोमेन थ्रू द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी से रेजिस्ट्रेशन करिछि कि नहीं से आयरन फॉलिक नौछि कि नहीं से वेट चेकअप करुछि कि नहीं से वैक्सीन नौछि कि नहीं दे इट इज द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल एटा श्योर क्वेश्चन आसीबो है आपण मैंने कौन करेंगे ना फर्स्ट आम देखिए मल्टीपर्पज वर्कर एमपीएस स्कीम रे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे मेल अच्छी गोटे फीमेल अच्छी मेल मैंने तो समस्त करें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को केवल फीमेल वर्कर्स ही करेंगे तापर से माने छुआंकर डेलीवरी हैला परे लैक्टेशन मदर टाइम रे तो ये सब केमती हॉस्पिटल रे पहुँचेबे सेफ डेलीवरी हम सेफ चाइल्ड को केमती फीडिंग करेबो ये सब जिनस प्लस फैमिली प्लानिंग केमती करिबो एडा सब हेल्थ वर्कर फीमेल मानकर काम फैमिली वेलफेयर देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी medical termination of pregnancy जदि हला identify the medical requiring help for medical termination of pregnancy nearest approved institution को नहीं जीवो हला तापरे न्यूट्रिशन कम्युनिकेबल डिजीजेस also there immunization diet training vital events record keeping ए सब जिनसटा जो पॉइंट तो आपण माने मन रखिबे तो गोटे मेल वर्कर और फीमेल वर्कर रो काम कौन से आइडेंटिफाई कला केमिति जाइए रेजिस्टर्ड करिवो अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एटा श्योर क्वेश्चन पुण यहाँ को भलरे देखीदेवे तार कि मन रखा दरकार नहीं गोटे गोटे पॉइंट मन रखिए ट्रेनिंग दिज्व मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर है एनवायरमेंट सैनिटाइजेशन केमती दिज्व है हेल्थ एजुकेशन यही सब जिनसटा मन रखिए गोटे कौन रहा हाँ विलेज गाइड हेल्थ गाइड स्कीम सेटा गला मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम मेल फीमेल एटा हला विलेज गाइड स्कीम इज सेम टू सेम सेटा भी सेमती
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी माने कम्युनिकेबल डिजीजेस मलेरिया फेलेरिया देखिए है तापर एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन केमती मेंटेन हम इम्यूनाइजेशन इज इम्पोर्टाट ये सब पॉइंट मन रखिले लिखिपारे निजर है इम्यूनाइजेशन घर घर बुलिकी कहार चिल्ड्रेन्स अच्छा कहार प्रेग्नेंट अच्छा है कि इम्यूनाइ कार वैक्सीन दबार टाइम हो गला आ कौ डिजीज कि जोड़ा डिप्थेरिया हुपिंग कफ टिटानस ट्यूबरकुलोसिस पोलियो ये सब जिनस बेबी पाखे चिल्ड्रेन पाखु दे हम फैमिली प्लानिंग करके कंट्रोल द ये ऑफ द फैमिली रेट ऑफ द फैमिली देन भल न्यूट्रिशंस नवा दरकार आ भाइटल इवेंट्स माने कौन ना रिपोर्ट ऑल बर्थ एंड डेथ ऑफ द एरिया ऑफ द हेल्थ वर्कर माने से एरिया रे केते जण माने बर्थ केते जनकर डेथ होती से सब रिपोर्ट्स रखा है सेटा हला भाइटल इवेंट्स एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग ऑल बर्थ एंड डेथ तांको बुझेबा अवेयर करवा कि इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू रजिस्टर योर सेल्फ एज डेथ एंड बर्थ डाटाज देला माने सेटा सुविधा हम फास्ट एड इमरजेंसी जदि फास्ट एड रे किसी ड्रेसिंग इलेक्ट्रिक शॉक लगी कि जलीगला ये सब जिन फास्ट एड रे भी ट्रेनिंग सब दि जाए स्नेक बाइट स्कॉर्पियो स्टिंग ये सब जिन कैरी आउट फास्ट एड प्रोसीजर इन डीलिंग विथ एक्सीडेंट कीप द रिकॉर्ड ऑफ फास्ट एड गिवन टू ईच पेशेंट से सब ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स फीवर है हेडाक है लूज मोशन ये सब कि ट्रीटमेंट सब कौन मेंटल हेल्थ ये सब विलेज गाइड काम तो तीन प्रकार हेले गोटे मल्टीपर्पज वर्कर मेल फीमेल आ गोटे विलेज ट्रेनिंग ऑफ विलेज गाइड देन आशाकर्मी भी आसे एक्रेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट सी भी से आशाकर्मी फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कम्युनिटी अबाउट हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन हाइजीन प्रैक्टिसेस है यही सब जिनस से अवेयर करिवो about the nutrition, about the immunization, about the communicable diseases, sanitation, hygiene practices एड़ा सब कहब आसार गोटे क्वेश्चन आसे है बार्थ प्रिपेयर्डनेस इंपोर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी से सब कहब आशाकर्मी पोस्टनाटाल चेकअप कर जो प्रेगनेंसी प्री पोस्ट बोथ चेक कर आशा विल वर्क विथ द विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमिटी सी भी कम कर हेल्थ प्लानिंग दब आशा विल अरेंज एस्कॉर्ट accompanying pregnant women and children requiring treatment से अरेंज करिवो at the time of admission आउ तापरे प्री आइडेंटिफाई हेल्थ फैसिलिटीज हेल्थ माने पीएससी सीएससी रेफरल ये सब जिनस को सेटा को प्रेग्नेंट और चिल्ड्रेन मानू डेलीवर माने जहाँ जो रिक्वायरमेंट अनुसार से पठेब तापरे आशा विल एक्ट एज रिपोर्ट होल्डर ऑफ एसेंशियल प्रोविजनल मेड बाय अवेलेबल हैबिटेशन ओरल रिहाइड्रेशन ओआरएस आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हो क्लोरोक्विन टैबलेट है डिस्पोजल डिलीवरी किट ओराल पिल कंडोम्स यही सब जिनस को सी कम्युनिटी रे जार जार रिक्वायरमेंट अनुसार डेलीवर कर आशा विल इन्फॉर्म अबाउट द बर्थ एंड डेथ इन आवर विलेज एंड एनी अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम डिजीज आउटब्रेक ये सब जिनस से सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को इन्फॉर्म कर अबाउट द डेथ एंड बर्थ ऑफ द पर्सन इन ए विलेज तार जो एरिया थी से एरिया केते जण बर्थ डेथ आउ किसी कम्युनिकेबल डिजीज रे एफेक्टेड अच्छा कि कौन अच्छा सबको लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रे इन्फॉर्म कर आशा विल प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर सैनिटरी कैंपेनिंग ग्रुप रे जेहेतु थाए सैनिटेशन देखिबो कार सेफ्टी लैट्रिन अच्छे कि नहीं कार सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज फॉलोइंग और नॉट एड़ा सब आशा कर्मी मानकर काम हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट लेवल्स माने गोटे विलेज लेवल अच्छी गोटे सब सेंटर लेवल अच्छी गोटे पीएससी लेवल अच्छी and community health care center taluka hospital district level hospital are there out important question is there essential component of primary health care center
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कंपोनेंट सब कौन ना तार माने तार मेन एम कौन एजुकेटिंग ऑफ द पीपल अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग देम धर गोटे एरिया रे मलेरिया हैला तो ସେଇଟା କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର जो हेल्थ वर्कर्स माने अछि तो सेमाने आसिकी डाटास देले कि एई विलेज रे एतिक एतिक हमर मलेरिया सस्पेक्ट हेचंदी देन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मानकर काम कोन दे विल एजुकेट द पीपल एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज माने से प्रिवेंट करिवे कि केमति डिजीज स्प्रेड न हो तो हेल्थ एजुकेशन देबे कंट्रोलिंग देम प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन केमती जेमती प्रेग्नेंट मदर अच्छी चिल्ड्रेन्स अच्छी से केमती प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलिबो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन केमती हबो सेटा भी से देखंती मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग केमती हबो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सहित फैमिली प्लानिंग इज इंपोर्टेंट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज रे इम्यूनाइजेशन रो से येटा देखिबो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज स्प्रेड हो जाए जो डिजीज सी देखिबो हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द एंडेमिक डिजीजेस appropriate treatment of common disease injuries सेटा appropriate treatment हो immunization हो they should look after it the primary health care center तापरे appropriate treatment for common diseases injuries provisional of essential provision for essential drugs all iron रखिथिबो folic acid रखिथिबो paracetamol gas tablets ए सब जिंस रखिथाय प्राइमरी स्टेजेस रे if the persons are suffering from this kind of symptoms or signs then ସେଇଟା essential drugs should be available in primary health care center ତାମାନେ ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ educating of the people about prevailing health problem method of preventing and controlling already ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି environmental sanitation ଦରକାର ମାନେ ତାପରେ ନିଜର personal sanitation is important ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା some oral medications are there some health awareness are there and also local applications of yes are there এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପର୍ସନକୁ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବନି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ଡିଡିଟି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା କେରୋସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଲେଖିବେ ଏଇଟା ବି क्वेश्चन ଆସେ components of primary health care you have to write this point 8 points and you should फास्ट ताको कौन करेंगे एक्सप्लेन करेंगे एंड गिव सम एग्जांपल्स तापर हेल्थ प्रोग्राम्स देखिबा यूनिट 22 रे हेल्थ प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट गोटे है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रे गवर्नमेंट स्टार्ट्स करिथिला ता स्ट्रेटजीज ऑफ ऑपरेशन हैला प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द एक्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटा को 10 हाई लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज आर सस्टेन्ड ओवर द इयर्स तो इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपोर्टेंट ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା it is conducted by these programs are normally referred to as national health programs these programs are financed by the government of India ये जो national health programs को किए फाइनेंस करे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया several of these programs are assisted by international health agencies such as WHO UNICEF है यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड एमाने सबू ताकू कंट्रोल करती हेल्थ प्रोग्राम सेटा कौन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आसूची नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स रे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी इन चिल्ड्रेन आर इन्फेक्शियस डिजीजेस माने कजेस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी जोटा हमर बहुत डिजीज होची बा सेतरे माने मोर्टालिटी रेट बढ़ुची ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज पई गवर्नमेंट कोन कला से फंड गोटे प्रोग्राम्स कला नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सेटा कौन ना को एज रे को डिजीज रे माने पिला माने मोर्टालिटी रेट चाइल्ड और मदर्स मोर्टालिटी रेट बढ़ुची तो सही एज पूर्व से गोटे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कले
फॉर इन्फांट एट द बर्थ फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी माने जन्म हो बीसीजी ओराल पोलियो वैक्सीन सेटा दिया है जाउची 6 वीक रे पुणी बीसीजी डीपीटी ओपीवी हेपाटाइटिस बी एमती दिया होची 10 वीक्स रे दिया हला 14 वीक्स रे दिया हला 9 मंथ्स रे कले सेटू मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रंस आर रिड्यूस्ड जो थे माने चिल्ड्रंस कर ए सब इन्फेक्शन रे से माने डेथ होता बा मोर्टालिटी आ मॉर्बिडिटी आ मोर्टालिटी बोथ रेट बढ़ुला तो आफ्टर इम्यूनाइजेशन देखिले कि तार रेशियोज वर वेरी रिड्यूस्ड रीजन फॉर पुअर कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन रो रीजन कौन माने समस्त को वैक्सीन केमती मिल पानी ना लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी वन ऑफ द रीजन फॉर पुअर कवरेज इज दैट विलेज आर नॉट within easy reach to fixed center especially those with poor communication and transport facilities and सेटा कौन होची ना हेल्थ गाइड ट्रेन बाथ अटेंडेंस अंगनवाड़ी वर्कर्स अदर फील्ड लेवल वर्क इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी मीन्स व्हाट लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी मान जो इनफॉरमेशन टा जोटा हमर कहउतलु जेमती वाइटल रेट्स टा तो वाइटल इनफॉरमेशन टा जदि प्रॉपर्ली न मिली परिबो देन इम्यूनाइजेशन इज स्टॉप देयर तो इम्यूनाइजेशन से पाइलानी तो से लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी रे तो कौन होची ना इनफॉरमेशन जो मिलानी देन द अंगनवाड़ी वर्कर्स द ट्रेन बार्थ अटेंडेंस हेल्थ गाइड्स को लगा है टू टेक द इनफॉरमेशन एंड तांकू आनिकी एठी वैक्सीन दवाई देन लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी लैक ऑफ एडिक्वेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो से माने जदि आसिकी तांकर रेगुलर चेकअप न करेबे माने जमती कि हमर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रे immunization or the many time class of the workers on the field community participation is very vital for a successful vaccination campaign यदि community रे ସେମାନେ participate करिवेनी they don't know how what are this problem से जानिबेनी problem टा कोन वैक्सीन केतबेले निया जीवो कोन दिया होची बेनिफिशियरीज कोन एडवांटेजेस एरा सब जिंस हेल्थ एजुकेशन ए सब रे जदि ସେମାନେ शामिल न हेबे then they will lose out. Inadequate recording system if the recording system are poor ଯେମିତି କି infant pregnant women should be entered they should be updated every month ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି କିଏ କରୁନଥିବେ then also the worker should record the exact date of the immunization of the register ଯଦି inadequate recording system ଯଦି ସେ ରେକର୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଥିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଅଲସୋ माने प्रॉब्लम हम इम्यूनाइजेशन से ठीक रे पाई परिबनी इनएडिक्वेट इक्विपमेंट फॉर इम्यूनाइजेशन इक्विपमेंट जदि ठीक रे नथिबो माने वैक्सीन दवा पे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सिरिंज निडल्स वैक्सीन कैरियर्स स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एटा सब जदि नथिबो तेबे सेटा भी हमर इम्यूनाइजेशन लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन रे मोर्टालिटी रेट बढ़ी जाए तो कौन पाई कि लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है ना जो कम्युनिकेशन हो पार नथिबो लैक ऑफ एडिक्वेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ने जमती हमको अवेयरनेस करा जाउची अवेयर द चाइल्ड हेल्थ मदर्स हेल्थ ये सब जो अवेयरनेस कैंप रे से जदि शामिल रहू नथिबो आ इनएडिक्वेट रेकॉर्ड जदि भूल भाल रे तार टाइम मेंशन होतबो रेकॉर्ड सिस्टम ता ठीक नथिबो माने से बार्थ टाइम ता तार गोटे थिबो से पकेइथिबो आ गोटे सेमती इम्यूनाइजेशन टाइमिंग मध्ये तार ये चेंज हे जिवो है ना तो इनएडिक्वेट रेकॉर्डिंग सिस्टम तार इक्विपमेंट जदि इनएडिक्वेट इक्विपमेंट जदि सेतिक सिरिंज नथिबो ये नथिबो तो भी वैक्सीन दे हबनी तो सेटा हला रीजन फॉर पुअर कवरेज सेकेंड तापर रहिला नेशनल फैमिली प्लानिंग गोटे इम्यूनाइजेशन प्लानिंग गोटे इंपोर्टेंट आ गोटे हला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ना द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1953 ड्यूरिंग 1972 लिबरेशन ऑफ अबॉर्शन वाज अलाउड अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट रे हमर अबॉर्शन टा को 1972 रे सेटा ये करा हला अलाउ करा हला द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एक्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ए विलेज लेवल हेल्थ वर्कर ए माने मास मेंबर्स ए सब माने कले एक्टिविटीज हला
କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସି। ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସିରେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଏମ୍ସ କ'ଣ କାମ କ'ଣ ରେଜିଂ ଦ ଲିଗାଲ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫର୍ ଗାର୍ଲ to 18 years and for boys for 21 years. तो से कौन कला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स एक्टिविटीजटा कमिंग अंडर बेस्ड ऑन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अंडर आसछि सेति पई कि से कौन कला ना गोटे लीगल एज फॉर मैरिज ऑफ 18 इयर्स और बॉयज मानकर 21 इयर्स वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड सब कहला पॉपुलेशन कंट्रोल पई and freezing the population 1971 census छाड़ंतु linking a part of the central plan assistance ये सब जिनस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स रेजिंग द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द वुमेन वुमेन्स को एजुकेट करेला हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराला तापरे गोटे स्पेसिफिक एज फिक्स है कि 18 वर्ष तलू कहीं भी झील मैरिज करें 21 इयर्स तलू कौन बॉयज आर नॉट गेटिंग मैरिड तो यही सब जिनस गुड़ा से गोटे पॉलिसी बा रूल्स लगेदेला जहाँफल कि पॉपुलेशन विल बी बैलेंस्ड ओके तापरे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी इज कॉमन इन चिल्ड्रन मु कही ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्टली सीन इन children. So preschool vitamin A deficiency major public health problem among preschool children in India. The national program for prevention of national blindness due to vitamin A deficiency was launched in 1970 and covers 13 billion beneficiaries. Beneficiaries mean children manku cover kala. According to rough estimate, everywhere 30-40,000 children may become victims of nutritional blindness. जदि आम एमती वैक्सीन न दबा जदि इम्यूनाइजेशन इज नॉट गोइंग ऑन तो जदि आम इम्यूनाइजेशन हेनी तेबे आमर कौन हम ना बहुत सारा पिला ब्लाइंडनेस माने ब्लाइंड हो जिवे देन ऑब्जेक्टिव फास्ट लिखिबे ऑब्जेक्टिव हैला द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज रिड्यूस द डेफिशिएंसी एंड प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी जिते आसो राइट अबाउट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस से कौन लिखिबे मेन ऑब्जेक्टिव यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव हैला प्रोग्राम रो टू रिड्यूस द डेफिशिएंसी एंड प्रिवेंट डेफिशिएंसी आउ ताको प्रिवेंट करिबा ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी तापरे लिखिबे एक्टिविटीज कोन ना ए मास डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एवरी 6 मासरे थरे में विटामिन ए दबा टू चिल्ड्रेन बिटवीन एज ऑफ 6 मास टू 5 इयर्स 6 मास ठारू स्टार्ट हम 5 वर्ष भितर सबू 6 मासरे आमे विटामिन ए डोजेस दबा टू कंट्रोल नाइट ब्लाइंडनेस बा ब्लाइंडनेस. The scheme gives priority to the children between 6 months to 3 years as the highest prevalence of clinical signs of vitamin A deficiency 3 ରୁ 6 ମାସ ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ. The deficiency are reported to the age group. The recommended schedule mega dose administration of children ହେଲା 6 ରୁ 11 ମାସ ଭିତରେ 1 dose of 1 lakh international unit 1 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷେ ରୁ ହେଇଯିବ 2 lakhs international unit एवरी 6 ମାସରେ 6 ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 6 ମାସରେ କିନ୍ତୁ 6 ମାସରୁ 11 ମାସ ଦିଆଯିବ 1 lakh international unit ବର୍ଷେରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ 2 lakhs international unit. The child is expected to receive a total of 9 doses of vitamin A before his 5th birthday. 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ 9 ଡୋଜ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯେମିତି ନେଇଯାଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି we have to control blindness among children in between 6 ରୁ କେତେ ବର୍ଷ 5 years ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲେଖିବେ ଯାହାର ବି ଲେଖିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ଲେଖିବେ ଡାଏଟାରୀ ଇନଟେକ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସୁଡ୍ ରେଗୁଲାର କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ କ'ଣ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑरेंज आउ येलो कलर वेजिटेबल्स प्लस ग्रीन कलर भी हुए येलो वेजिटेबल्स है ना फ्रूट्स डायरी प्रोडक्ट्स फिश प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये सब लिखिए एतिक लिखिदेले ये एनफ ऑब्जेक्टिव लिखिए एक्टिविटीज लिखिए गोटे है इम्यूनाइजेशन गोटे है डाएटरी सोर्स आ किए ऑर्गेनाइजेशन आपको ये करुच्ची सेटा भी लिखिपारे. It is vitamin A concentrates to children and imparting nutrition education to mother and service किए दोची ना ICDS beneficiaries are utilized for the implementing वो माने ना ICDS रो जो माने आसुचंती beneficiaries मानू को दिया जाए माने प्री स्कूलर चाइल्ड
ଛଅ ମାସରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇଟା ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଏନିମିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ସେଟା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଲେଖିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ? The National Nutritional Anemia Control Program aimed at significantly decrease the prevalence and incidence of anemia. ମାନେ ତା ରେସିଓକୁ ରଖିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ ରେସିଓ, ଆଉ ଏନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ, anemia in women and reproductive age group, especially pregnant, lactating women, preschool child, ଆଉ ଗୋଟେ adolescent girl, ହେଲା ସେଇମାନେ ସବୁ ଆର ମାନେ ବେନିଫିସିଆରିଜ୍, ହେଲା। ତ ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲେଖିବେ, ହଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର, ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 1 to 5 years of age, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ, ଆଇୟୁଡି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଏଇମାନେ ହେଲା ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ବା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଡୋଜ୍ରେ ଦେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖିଲୁ କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡୋଜେସ୍ କେମିତି ଦେବା, ଦେନ୍ we also recommend doses of iron and folic acid supplement to the beneficiaries। କେମିତି ଦେବା ନା 6 ରୁ 60 ବର୍ଷ 1 ml of iron folic acid syrup containing 20 mg of elemental iron and 100 mg of କ'ଣ folic acid, ହେଲା ରହୁଥିବ। ତାପରେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନେ ଦେବେ ସେଟା ଘରେ ଘରେ। 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 45 mg ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଆଇରନ୍, 500 mcg of folic acid। 10 ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ 100 mg ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଆଇରନ୍, 500 mg ହେଲା folic acid। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା 100 mg ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଆଇରନ୍ ଆଉ 500 mcg of folic acid। ତ ଓମେନ୍ ହେଲା ଏତିକି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ରେ। ତ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ according to the age 6 to 60 years, then 5 to 10 years, 10 to 19 years pregnant lactating women, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା adolescent girl। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଉଛୁ, କେତିକି ଡୋଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100 mg ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲସ୍ 500 mcg of folic acid। ତାପରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆୟୋଡିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ objective ଲେଖିବେ to conduct the initial survey to assess the magnitude of the iodine deficiency disorder, supply of iodized salt in place of common salt to entire country। objectiveରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ନା iodine deficiency we have to control the iodine deficiency disorder in the community। କମ୍ୟୁନିଟିରୁ iodine deficiency disorderକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, we have to control। supply of iodized salt in place of common salt ଜାଗାରେ we have to give iodized salt to the person, entire countries। to conduct resurveys to assess the impact of iodized salt after 5 years, ହେଲା after 5 years ରେ iodized salt କୁ we have to add। beneficiary ହେଲେ all people residing in endemic and non-endemic areas of the IDD, iodine deficiency ଡିସଅର୍ଡରର ଯେଉଁ ଏରିଆ ସବୁ ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହିଲି ଏରିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଏରିଆରେ we have to aware the people to take iodized salt instead of common salt। common salt ବଦଳରେ iodized saltଟା ନିଅନ୍ତୁ। ତ iodized saltଟା ହେଲା କେମିତି ନେବେ ନା ନେବେ ଯେମିତିକି ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟଟା କୁକିଂ ଫର୍ମରେ ହଉ, ନନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ମରେ ହଉ, ହେଲା ଏନି ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାନିଂ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ। ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟର ଆମର ଏବେ ଯେମିତିକି ସବୁ ସଲ୍ଟରେ ଏବେ ଆୟୋଡିନ୍ ମିଶିକି ଆସିଲାଣି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍। ତ ଏଇଟା ତିନିଟା ଆଧରେ 4ଟା ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିସଅର୍ଡର, ଗୋଟେ ହେଲା ଏନିମିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆ ଭିତରୁ ଆପଣ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ, ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର। policies midday program, बहुत programs are there।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିକେନ ଗୁନିଆ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଭେକ୍ଟର ମାନେ ଯେମିତି ଫ୍ଲାଇଜ୍ ମସ୍କିଟୋଜ୍ ଏଇସବୁରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦିୟରରୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ହେଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନରୁ ହେଲ୍ଦିୟର ପର୍ସନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବେ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଚିକେନ ଗୁନିଆ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେଇଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ କାରଣ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ହିଁ ବହୁତ ପାଣି ଜମେ ହେଲା ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ସେଇଠି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପୁଅର୍ ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ସେଇଟା ରୁରାଲ୍ ଏରିଆକୁ ନେବା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୁ ଦ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ହିଁ ସର୍ଭେ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ the areas where the communication is poor and problem is high anti-malarial drug center and fever treatment depot and establish ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ହେଉ କି ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉ ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଠିର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁକି ଦେଖିବା ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରିବା ଫିଭର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା ହେଲା ତ ସେଇଟା ହେଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଟ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଫିସର ହେଇକି ରହିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫିସର୍ସ ରହିବେ ସିନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବେ ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ ଏଇମାନେ ସବୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ अर्ली କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ଥ୍ରୁ ଦ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ अर्ली ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରମୋଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ବାଇ ଓରାଲ୍ କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇମାକ୍ୱିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଏମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଦେବେ। ଟୁ ଲର୍ନ ମୋର୍ ଆବାଉଟ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏସବୁ ରହିଲା। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦିଂ ଦ ରେଫରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଧର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ we have to refer them as primary then secondary then tertiary etc. referral system then epidemic preparedness and rapid response ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେମିତି କରିବା ନା ଇଣ୍ଡୋର ରେସିଡୁଆଲ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଡମ୍ପି ଏରିଆ ଥାଏ ତେବେ ସେଇଠି ଆମେ କେରୋସିନ୍ ଡିଜେଲ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଦ ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍ ବା ବେଡ୍ ନେଟ୍ସ ତାପରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ମେଜର୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ବାୟୋଲାଭେଟିସାଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ମାଇନର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଜର୍ସ ଲାଇକ୍ ଡି ୱିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଡି ସେଲ୍ଟିଂ ତାମାନେ ଭେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା କଥା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା वी शुड क्लीन आवर एनवायरनमेंट एटा वेक्टर कंट्रोल करिबा सपोर्टिव इंटरवेंशन ने बिहेवियर चेंजेस लाइक कम्युनिकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंटरनेशनल कोलाबोरेशंस यही सब जिनसटा सपोर्ट इंटरवेंशन माने आउ कौन कौन कले आम मलेरिया को कंट्रोल करिपरिबा वी शुड मेक वन टीम तो टीम भितर आमर जो आसीबे किछि हेल्थ वर्कर्स आसीबे डॉक्टर्स आसीबे तो ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଟି ପାରାସିଟିକ୍ ମେଜର୍ସ କେମିତି ନେବା ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଟି ପାରାସିଟିକ୍ ମେଜର୍ସ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଇଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା କାଲି ବାକି ତକ ଯେତେ ସବୁ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗଲା ଫାଇଲେରିଆ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଭର୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ଫିଭର୍ ଅଛି ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି
ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଆର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେବା। ତ ଏଇସବୁ ତା'ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ନେବା କି କିଛି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କେସ୍, ସବୁର ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟାକୁ ଲେଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପୁରା କମନ୍, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହେଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରର କନସେପ୍ଟସ୍, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟରଟା କ'ଣ ସେ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ, ନିଜେ ବୁଝିଲେ, ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଇଜି ଟୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି? If anyone with any questions about the public health and hygiene, you can ask me. ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବି ପଢ଼ଉଛି ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଭଲରେ। ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା। ଭେକ୍ଟର୍ସ ବ୍ରନ୍ ଇଲନେସେସରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି it is spread through flies and mosquito. You have to give example as malaria and chikungunya, dengue, etc. এইভଳିଆ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ you have to give at the time in examinations. ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛି then you ask me, କାରଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼େଇଲି you have to write down in a short notes, ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଏମିତି ଦେଇ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ମନେ ରହିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସବୁର ମୂଳରେ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସାନିଟେସନ୍, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍, ମାନେ ଆୱାରନେସ୍, ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କହୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ନିଅ, ନଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ନିଅ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାକି ତକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହା ଉପରେ କଲେ ଭଲ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଡାଟାସ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୁରା କନଫର୍ମ ଥିବେ କି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଡାଟାସ୍ ମୋତେ ମିଳିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି, ଯଦି ସେ ଏରିଆରେ ମୋର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଭଲ ଡାଟା ମିଳିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯଦି କି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଆୱାର୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତି କହିଲି, କ୍ଲିନନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେବା ହେଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ସ ହଉ କି ଏନି ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିପାରୁଥିବ ଡାଟାସ୍, ସେଇଟା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବେ। ଭାବୁଛି ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ ତ ଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଏ ମାନେ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍, ଓବେସିଟି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାଉଛି। ତ ଯେମିତିକି ବିପି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଗୋଟେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ, କଣ ଅଲସର୍ସ। ହଁ ନେଇପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଟପିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏତେ ଲେଖିବେ। ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାମ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍ ଏତେ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି କରିବା ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟାକୁ ନେଇକି କରିବା? ପର୍ଟିକୁଲାର କଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ, କାରଣ ଅଲସରଟା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଅଲଗା ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, ମେଟାବୋଲିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ ନେଇକି କରିବେ ତେବେ ତାର ଆପଣ ଏମ୍ସ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ତାପରେ ରହିଲା ତାର ସାଇନ୍ସ, ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ତାର କ'ଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବ, କ'ଣ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚାଲିବ, ତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ହେଲା। ତାହେଲେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ମୁଁ ଓବେସିଟିକୁ ନେଇକି କରିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଆଜି ଭଲ କାଲିକାର ଓବେସିଟି ଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ହଉଛି।
ଅଲଗା ତେଣୁ ଡିସିଜ କରିକି ସେଥିରେ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହଉଛି ହେଲା, କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ବି ଆସୁଛି, ଆସ୍ଥମା ଆସୁଛି, କାରଣ ସର୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ ସେଥିରେ ହଉଛି। ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆସିଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଗାର୍ଲସ ଆଉ ବଏଜ କିଛିଟା ନେଇକି କଲେ ହବ 10 to 20 ନେଇଯିବେ ଆଉ 20 ସାମ୍ପଲ୍ସ ନେଇକି କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନାର ମେଥଡ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଡର ତାଙ୍କର କେତେ ଫ୍ରିକୁଏନ୍ସିରେ ନଉଛନ୍ତି, କଣ କଣ ନଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା କେତେ ଦିନ ନଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଫ୍ରୁଟ ଫ୍ରିକୁଏନ୍ସି ଟେବୁଲ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାମ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ। ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ପିଲାକୁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ତାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନାର ବନେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। କୋଉ ଫ୍ରିକୁଏନ୍ସିରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଉଛି, କାହିଁକି ନଉଛି, ହେରିଡିଟିରେ ସେଇଟା ନଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 30ଟା ବନାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୋଟାର କାରଣଟା ତାର କଣ, ତାର ମାନେ ତାର ମାନେ ଜେନେଟିକାଲି କାରଣ କି ବାପା ମା ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଛୁଆ କରୁଛି, ନା ଛୁଆ ତା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରୁ କି ମାନେ ଘରେ ବି ସେଟାକୁ ଯୋଗଉଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିିନାର ବନାନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ପିଲା ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ନା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଜେନେଟିକାଲି ସେମାନେ ମୋଟା କି ନାହିଁ ହେଲା, ତ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କେତେ କରୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ସ ମାନେ ୱିକଲି କେତେ ଖାଉଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ କେତେ ଖାଉଛି, ଅଏଲି ଫୁଡ କେତେ ଖାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ରୁ 35ଟା କରନ୍ତୁ, କରିକି 10ଟା କି 20ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକ୍ ମାରିକି ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ଟିକେ ଟିକେ କେମତି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ତ କମିବ ନା, ପୁରା ତ କମିବନି। ଆପଣ ଧର ମାସେ କଲେ କି 3 ମାସ ସେ ପିଲାକୁ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ରଖିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ତ କଣ ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ୟୋଗା ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି କଣ କରିବେ। ମୋଠୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝି ପାରିବେ ଏନି ଗାଇଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିଦେବେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମ୍ୟାମ ଯୋଉ ଓବେସିଟି କଣ କହିଲେ ଓବେସିଟି ମୋ ମତରେ ଓବେସିଟି ଯାହାବି ନେବେ 20-30ଟା କୋଶ୍ଚିନାର କଲେ ଓବେସିଟିରେ ଭଲ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିରେ କଣ କରିବେ ନା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଆସିବେ, କୋଉ ପିଲା କେତେ ଖାଉଛି, ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ କଣ କଲେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଇଗ୍ନୁ ଗାଇଡ ଅଛନ୍ତି ହେଲା DNHE ର, ତ ତା କଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସାମ୍ପଲ ଆଣିବା ମାନେ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ପୁରା ଇଏଟା କରିବେ। ଆଗେ ମ୍ୟାମ ସିନୋସିସ୍ କେମିତି କରିବେ। ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଇଡ ବୋଲି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ବି ଗାଇଡ୍ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ବି ଗାଇଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଗ୍ନୋରୁ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ବି ହଁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହଁ ମିଶିକି ଯେମିତି କରିବେ। କଲେ ଆଗେ ସବୁ ସାମ୍ପଲ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଗାଇଡ ର ଇଏରେ ସିନପସିସ୍ ବନେଇବେ। ସିନପସିସ୍ ବନେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ନମ୍ବର ଟା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 720 720 533 533 1094। 1094 ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଟା। ସୁଶ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମ୍ୟାମ ଓବେସିଟି ଟା ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ନେଇକି କଲେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ହଁ ଭାବୁଛି। ହଁ ହଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କଲ୍ କରିବେ ହେଲା, କଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ ହୁଁ କରିବେ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଁ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ହଉ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଦିଏ ନା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବମିଟ୍ ହବ କି? ନା 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 ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ହୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିବ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା ମତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୁ ଆସିଛି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା ସବମିଟ୍ କରିଦିଏ ତାପରେ ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା କରିବି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କରିବେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଫରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କରନ୍ତି? ନା ଆନୁଆଲ ନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ? ନା ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଗେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ହଁ ଏପଟେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କଣ ଆଜ୍ଞା 1 ଇୟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୋର୍ସ ନା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ। ଠିକ୍ ହଁ ଅଛି ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ DNHE ପରେ ମାନେ ହୁଁ ଆମକୁ କଣ ଆର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ କିଛି ଅଛି?
ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ପିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କରେ ପୋଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ ବି DNHE ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ହେଲ୍ଥ ହୁଁ ଏଜୁକେସନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ ଏ ଡାଇଟିସିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସରିଲା ପରେ। ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଣ ଅଛି ତାର? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ହୁଁ ସେଥିରେ ହୁଁ ହୁଁ ସବୁ ଏରିଆ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପକେଇବେ ଆଉ NHMର ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କଲେ ବାହାରିଯିବ। NHMର ନା NHM ମ୍ୟାମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ଯୋଉ SCB ଟା ଯୋଉଟା ଏନହାନ୍ସ ହଉଛି ନା ବହୁତ ବଢୁଛି ସେଇଟା ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି କି? ସେଥିରେ MSc ଦରକାର, MSc ଫୁଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। MSc ଫୁଡ୍ ସେଇଟା କେମିତି କରିବା? MSc ତ DNHE ପରେ କରିହବନି ବୋଧେ? ଯାହାର ଆପଣ BSc ନାହିଁ। ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଗ୍ନୋକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ହୁଁ ବୁଝିଦେବେ ହେଲା ତା କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ କଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏନି ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ MSc ଫୁଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କରିପାରିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ଆମର ତ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନାହିଁ ନା, ହୁଁ କି ହୁଁ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ NHMର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ୱେଲଫେୟାରର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଁ ହୁଁ କରିବେ ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।